likenepal.com, leading the Nepalese entertainment. Well, I'd like to pay my respects to the Buddha and also the venerables that are on my left and the association Magar Buddhist Bihar that have invited us for this wonderful event. I hope I got it right. Magar Buddhist Society UK. Yeah. And I was told to give a talk on the significance, and hopefully this will address those who did not understand Nepali. मलाई पनि नेपाली बुझेन तर प्रज्ञाश्री भन्टेले भन्नुको सबै बुझ्यो हैन. So it was wonderful reflection on Dhamma and Vipassana and Paticcasamuppada. But again, this is just a short, as the MC said, a very simple format of trying to understand Buddhism to help you understand the significance of such events, as well as on the day when the Buddha was born, which is tomorrow, the full moon day, and we are celebrating it today. And it is always nice, actually, not just to celebrate his birth, and as Venerable Pragyasri said, it is about the understanding of the Dhamma that we would like to have and reflect on it on such days. Yes, we are Nepalese, most of us here. But again, we are not celebrating Buddha Jayanti because of the Buddha being born in Nepal, but actually the wonderful Dhamma, the wonderful teachings, the insight that which we can gain liberation. And by liberation, I mean freedom. So, for such freedom, we always have to be reflective practitioners. Okay. Again, by that I mean something that you turn back and look all the time. I'm sure we all do that in our finance management every week or every month. We look back, have I made profit? Where should I cut down my expenses every month or every week? And if you are a businessman, you'll always look at maybe every day at the end of the day. But that is for the materialist life, obviously for your income. But what about the spiritual side? Because by how we do know, we are of two phenomenon. Okay, so we have a materialistic life, we also have a spiritual life. In Nepali we call Adhyatmik Jivan. दैनिक जीवनमा दुईटा चीज हामीले जहिले पनि सधैँ हेर्छौँ. एउटा चाहिँ भौतिक सम्पत्ति, कसरी पैसा बचाउने, कसरी कमाउने. We always, हामी सधैँ त्यसमा हेर्छौँ, तर चाहिँ कहिले पनि हामीले आफ्नो आध्यात्मिक जीवनको कहिले पनि हामीले फोकस राख्दैन के. राख्छौँ, तर हामी चाहिँ नि धेरै भौतिक सम्पत्तिमा मात्र ध्यान राख्छ. तर बुद्धले चाहिँ नि यस्तो दिनमा चाहिँ हामीलाई सम्झाउनु भएको छ, यो संसारमा आएर एउटा चिज सम्झाउनु भएको छ, त्यही हो. That is what I'm going to talk about. So after enlightenment, he taught us, that
we are, he even actually referred to this. He said, I've been wandering around in samsara. I have been wandering around many births. And I've been trying to find the architect of this body that I actually am in today, now. And he made a bold statement after enlightenment. I have found this architect. The architect is your own craving that is within yourself that transforms this whole body or your life into many situations. And if you look at that, it is easy to understand, that to be born a human, because when he talks about multiple or cycle of births, he was also referring to the number of lives we can be born, not necessarily human. Okay? So when I just hear that word, I feel, will I have similar opportunities in my next life? मेरो अर्को जन्ममा म मान्छे भएर जन्मिन पाउँछ कि पाउँदैन के थाहा। त्यसबाट यो संसारमा अहिले हामी मान्छेको जीवन पाएको बेला हामीले यो सबै मौका लिनु पर्यो। And it is this opportunity that we have to appreciate when we have the valuable Dharma in front of us, when we have the Dharma teachers talking about this wonderful, experience and insight. Are we making the most out of it? Are we making a realization of the Dhamma? Because the Buddha said, if you see the Dhamma, then only you see me. Okay, if you see the Dhamma, you see me. Because when he said you see me, it's not about the physical body. It is not about the Buddha born in Nepal. It is about the enlightenment, Buddho, Buddhatva. And the word Buddha means to be awakened. We are all sleeping if we don't realize the Dhamma. And by that, again, it's just literal transfer meaning, where we are deluded, ignorantly deluded in the things that we experience, which we always categorize into likes and dislikes, wants and don't wants. And that can come in a variety of ways, which Venerable Prajnashi also earlier mentioned. We come to some sort of experience to the external world through senses. And there are 6 senses: eye, ears, nose, tongue, body, and the mind. So we come to this experience of the external world through those senses, and the mind is at the center. Okay? So in some commentaries we have, it's like a spider in the cobweb, at the center of the cobweb. So when we see, then we tend to have our focus in the eye. So that focus becomes eye consciousness, chakshu viññāna. And when that eye consciousness then develops some sort of judgment with the object the eye got in contact with, and then we form a judgment. When you form a judgment, we then try to
agree with it or disagree with it. Sometimes what we do is we proliferate, we start digging up a lot of information for that judgment. And this is where I think we call, that our mind starts to become conditioned. It becomes conditioned. Okay? And it is in a state sometimes very hard to get out. So I'll come back to this point again. So we have the ear consciousness. So when the ear consciousness is there, the eye consciousness will not be there. So if I see the banana that's in front of me, my whole attention is with the banana. But when I hear someone say something, then although my eyes are open, staring at the banana, my consciousness, awareness is here. And then I don't see this, although my eyes are wide open, but my attention has gone to the ear. So like the spider can go here, and there, and that's how this whole function of the mind takes place. So with that, what do we do? Once we make a judgment, we then have an issue. So that is what the Buddha actually came to this. This was the thing that he found out. And he came to this world to discover and then told us. This is how the dukkha arises. This is how we sometimes feel sad. I don't want you to use suffering, but I want you to use the word unhappy. We tend to become unhappy with the conditions that we then start to crave for. So in the first sermon after enlightenment, he said, Yam pichang nalabhati tampi dukkham. Anything that you wanted to happen, to be, and it does not happen to your expectation, we tend to have unhappiness. Dukkha, absence of happiness, becomes dukkha. Sukha is happiness. So in essence, so if I wanted the banana to be the banana as I wanted, I'll be quite okay. But then slowly the transformation to banana, I am still then holding on to the one that I actually saw and wanted it to be. Picture your car, your phone, your lovely dress, your makeup, your age, your health. You want it to be when you started with it, but then slowly it changes. And then it affects us. And then we dislike that situation, and then we tend to be sad. Okay? So that state of mind is what the Buddha would call conditioned mind, because we get conditioned. And the moment we are able to identify this is perhaps when do you stop or try to make it stop getting conditioned. So there's some water here, and this is like our mind, as the Bhante said earlier. It is the external things that make this shaky. So this is a shaken mind now, and it has to stay still, unconditioned, to be unshaken mind, asankhata. So in the Mangala Sutta we recited earlier, Puttassa loka dhammehi
Chittang yasana kampati. Any person's mind that is unshaken by not just the negativities, but even the goods, sukha, dukkha, ninda, prasansa, labha, alabha. By any forms, your mind should be as still as this. So how do we get this sorted out? We experience this all the time. And this is where the Buddha went to explain something very more complicated, a bit hard to understand in the last point of the explanation of dukkha. And the Buddha said, Sankittena panchapadana khanda dukkha. The panchapadana skandha is, I think, it's very deep, but let me try to help you to understand. It is the grasping, or it is the holding of the secondly formed ideas from those experiences. It is not the banana, but the idea of banana that's in my head. It's not what I heard, but the ideas or the reactions and stuff, or whatever I actually got after I saw. It's nothing to do with the banana, but it is the upadana skandha, the resultant formations, mental formations of, that is what we actually then hold on to and then make it a problem. Okay? For example, someone says something about yourself. So this is your mind now. It's very nice. Someone says something about you. Nice water became very dirty. Someone comments about your house or clothes, tea bag. Tea bag, yeah. How long do you want this to be in your head? The more you have it, it's good, isn't it? The more you hold on to into your head, this is how your mind is going to be. Another someone says something about your family. Someone says something about your car, your phone. Maybe put some juice. Maybe put some, I don't know, whatever, curry. Within 1 minute, let's say 60 people said something, 60 seconds, you're going to put so many things into this. And this is why we suffer. Because we are holding on to what we hear, what we see, what we feel, what we touch. And the simple formula the Buddha said was, don't hold on to it, let it go. Don't hold on to it, let it go. So if you make a cup of tea, the longer you put the tea bag in the water, the darker the tea gets. You put it for 1 minute, perfect. If you let it go, it's okay, you can survive. You put it for 1 hour, 1 day, 2 days, 1 month, 1 year. And some people find it very hard, especially with the things they like and not like, because even with the likes, they change. With the dislikes, people actually keep on thinking about it. What am I going to say to this person tomorrow? And you can't sleep in your 5-star bed. What am I going to actually, do with this problem? Still here, still here, still here.
my knee is paining, and you're thinking about your painful knee and personalizing it, my knee. And then the pain becomes double. My head is aching, so headache becomes another headache sometimes. Because the physical experience is quite different to the mental experience. And sometimes we hoard so many things that are quite unnecessary like this, and we think this is a good thing to do. Just like we want to take revenge. We want to say something to be a bigger person. We feel inferior when we don't say something. That's how the norm is. When someone says something, until you say, you feel that you are inferior. That is another ego. You compare yourself to another person. You compare your views. Could be philosophical, could be cultural, could be your customs, could be your status, could be your profession. I am a doctor, I am an architect, I am this, I am that, I am a teacher. We all actually have some sort of ego that we then start defending. We have this defense mode coming when that physical experience that we have with the outside world starts pouring the data. We then see that with that. So if you have a sunglass, nowadays you don't wear, but maybe in a few days when the sun comes out, all of us will have sunglasses, either black or brown, or I don't know, purple. The common are black and brown. So when you put the sunglass, you see with the black eye. So when you have problems in your head, you see the problem or you see the situation with the problem mind. And when you see with the problem mind, you can see how things have evolved into become so much problem. And that is what the Buddha said. In essence, the point of what we are as human experience is trying to understand that grasping of the issues that we like, dislike, that makes it a problem. And if you can let go of that, if you can actually just take the tea bag out as soon as it starts dipping inside, sometimes it might make things easier. Because we are not taking that attitude. It's okay to be angry. Sometimes people might say it's not, but some people say now it's okay. The point is, don't take that anger to the next second, to the next minute, to the next day. Don't take your judgment after the traffic light has become green. People do get annoyed. It's human nature. We can like and dislike things. I know we are not enlightened like the Buddha, but our skill that we develop through meditation and through vipassana is trying to stop the tea bag going into the cup. And you can prevent it happening. That mindfulness is what we develop. And this is what I think, the significance of celebrating the message of the Buddha is trying to internalize this practice. How can we start learning to do these things? I was told 10 minutes, I have to take in 25. I'll finish in 5 minutes. Okay? So, the practice that we actually do is more important. How we actually bring this deep practice into our day-to-day lives. You can meditate when you're driving, not closing your eyes. You can do many things anytime. So the point I'm trying to make here is, as we know, our human experience is sometimes your own experience. What we experience, what we see, what we hear, what we touch, is that what conditions the state of your mind
And if you are in control of that, you can be kind to yourself, you can love yourself. If you're not in control of that, no matter what you do externally, materialistically, there won't be a point. You can build a 5-star mansion, 5-star bed, but if the state of your mind is always in stress, always in agitation, always in distress, always angry, always about thinking about someone or something, what someone said, and your mind is always like this, you cannot sleep at all, no matter what physically you are, having. So the Buddha said, to enjoy life, to be happy, to experience the peace of mind, what the Buddha tried to experience, we can try to get a feeling, a hint of what it is to attain nirvana, is trying to make this glass of water as the still mind, try to make it calm, try to make it peaceful, try to stop judging others, don't always live with a judgmental attitude, and that itself will bring that happiness. So, to make the most out of this human birth in the endless sansaric life, it is important that we understand this message of the Buddha, Sukho Buddhanam Uppado. That is why the birth of the Buddhas are quite pleasing and happy, because we can practice this. And when we practice this, we can develop that confidence that we need to practice. So when you understand this, because as a layperson, there are 4 things you could do easily to attain that practice. And this was told in the Vyaggapadya Sutta. You develop some sort of confidence in the Buddha. I would not want to use the word bhakti in Buddhism. Bhakti can generate a bit of fear. You do things because you are not understanding, but because you are told, and then you develop some sort of devotion. But what the Buddha said was, through the knowledge of the Dhamma that we just discussed, we develop some sort of conviction and strength. And the deepest strength that we develop is called Shraddha, Saddha in Pali. And that is the confidence that we need to have to practice Buddhism. A very nice example is, if you are in your own house, even if the lights go off, you can still find something that you have in your house. You are very confident. But if I were to come to your house and you ask me, can I have a glass of water in the dark, I will not be able to even find a tap, because I don't know. But when you know the Buddhism that we spoke and we learned today, you develop some sort of conviction and strength. And that is what is important to practice Buddhism. When you have that strength, then you will follow the footsteps of the Buddha. The second element is sila, the discipline, which we observe 5 precepts. You develop some sort of discipline through those precepts. And with that sila, what we do is we become mindful to actually cut down your habits as well. You slowly reduce the things that you think are not good. Again, going back to being a reflective practitioner. Okay, think every day, have I actually done something to break my precepts? So tomorrow you don't do it. So it's a gradual practice, step by step. But the first thing is the concern about your well-being, not just physical, but mental well-being. Am I torturing my mind? Am I making my mind mentally unhealthy? 1 in 4 people in this country, or in the world maybe, tend to develop some sort of mental issues, what we call sometimes stress or whatever, and that is solely because of all the things what we just explained before. So
are we able to actually help ourselves first? As Bhante said earlier, when you are angry with someone, you torture yourself first. When you actually crave for something, you torture yourself first. And the third one is what we just said, chaga, which is about letting go. So try to release, the things that you think that are harmful for yourself, like the attitudes, the judgmental attitude, the stress. Don't take it. Just try to ease yourself out. Okay. So, and the last one is Panya, about developing wisdom. Wisdom is about trying to understand that things do happen, and when they do happen, they also have the nature of change, which means if it is an unhappy thing, it might just go away as well. Even if it is a happy thing, don't overjoy, because that might turn into a sadness. So the understanding of impermanence is a very important factor to develop wisdom in Buddhism. So faith, discipline, letting go, and wisdom. Wisdom can be developed through impermanence, or understanding of impermanence. So you can see the Buddha cannot help you to do that, but can only guide you. He can only show you the path. This is the way. So it's always nice to remember Buddhism is like a DIY job. You have to do it yourself. No one can do it for you. You have to try to practice what we learned today from the morning till maybe later on. Give it a go. Try it. No religion says, come and try and see, come and question, come and explore. Most of the religions will say, this is it, do it. Whereas Buddhism will say, you have the right to question, explore, try. If it fits you, take it. There will be something that might fit you. So this is what the freedom of thinking that we got from the Buddha. So during the time when things were really prescribed, the Buddha actually gave us this freedom of thinking, the ability to do things for yourself, ability to achieve salvation or liberation without anyone's help, but just guidance. And you have the human ownership of it. You have the potential, as the Buddha did, to actually do it yourself. We don't have to pray to someone to get salvation. It is that human potential that you have. And we all have that. Not just the men, but also women, the Buddha said. And therefore, we have the Bhikkhuni order also being, or women are allowed to become priests, nuns during the Buddha's time, when the time they were just put down into the houses and do house jobs. So the freedom of thinking to freedom of society and freedom to any person, not just the Shastriya caste or not just the Brahmin caste, but any person could actually practice this. And he gave a very good example. All the people in all castes are like rivers flowing, and where do they meet? Sea. And when they meet in the sea, you can't say this water is from Brahmin caste, or this water is from Shastriya caste, or this is, in Nepal, then we have so many Jat Path. We can't say this water is from there when it goes to the sea. We're all one humankind. And that's how we develop this unanimous way. Similarly, when there's a problem, we can't say this is Nepalese headache or a British headache. Headache is headache. And when you universalize this concept of oneness, we can then truly try to understand what the Buddha understood as well. And this is what the key message and the significance of Buddhism is, in trying to understand, at least on a day like this, when you celebrate the birth of the Buddha in this world. Thank you.
हजुर अहिले भर्खरै हाम्रा सुमना भन्तेज्यूबाट चाहिँ हामीले यो धम्मदेशनाहरू सुन्यौं र फेरि पनि 3 चोटिसम्म उहाँलाई चाहिँ साधुकार गरौँ। साधु साधु साधु। र यसै क्रममा हाम्रो एकदमै सबै व्यक्तिहरूबाट चाहिँ एकदमै शान्त वातावरणमा हामीले यो धर्मदेशना सुन्ने काम भइरहेको छ र आफ्नो यो चित्तलाई चाहिँ यसैमै राखौँ एकाग्रमा। हाम्रा दुवै भन्तेज्यूहरूबाट चाहिँ हामीले धम्मदेशना सुनिसकेका छौँ र यो मेडिटेसन कतिको इम्पोर्टेन्ट छ, यो किन जरुरी छ भन्ने खालको कुराहरू हैन। हामीसँग धेरै सम्पत्ति जनसम्पत्ति धेरै सुविधाहरू मात्र भएर पनि हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ खुसी हुनु पनि जान्नुपर्छ। त्यो चाहिँ एउटा अलिकति माध्यम चाहिँ एउटा मेडिटेसन पनि हो, जुन चाहिँ हाम्रो दिमागमा चाहिँ भइरहेको कुराहरूलाई शुद्धिकरण गर्ने, रिफर्माट गर्ने र त्यसलाई कसरी गरिन्छ, के हो कसो हो भनेर एउटा सानो इन्ट्रोडक्सनको रूपमा र फलोड बाई हामीले छोटो प्र्याक्टिस पनि गर्ने हेतुले चाहिँ यसको विषयमा सानो इन्ट्रोडक्सन दिनको लागि र फलोड बाई यसको साथसाथै उहाँले धम्मदेशना दिनको लागि म फेरि हाम्रा प्रकाशरी भन्तेज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। भन्तेज्यू र अहिले कार्यक्रम अनुसारले आजको अघि नैको देशनामा पनि बुद्ध जयन्ती त हामीले मनाउँदैछौँ। अब हामीमा धर्म जयन्ती गराउनु पर्छ भनेर अब धर्म जन्माउनु पर्यो आफूमा र त्यसको लागि आजैबाट नै सुरुवात गर्नु पर्यो। आजैबाट सुरु भयो भने अनि त्यहाँबाट हामीले त्यो सुरुलाई अन्तिमसम्म लिएर जानको लागि साथै आफ्नो पारमिता, आफ्नो विवेक ज्ञान, आफ्नो बुझाइको प्रभावले हामीले अन्तिमसम्म लान सकिन्छ। र त्यो सुरु गर्नको लागि भगवानले ध्यान गर्ने व्यक्तिमा अब अहिले त सबै कुर्सीमै बसिरहनु भएको हुँदाखेरि यही कुर्सीबाट नै अभ्यास गरौँ। घरमा हुँदाखेरि त पलेटी मारेर या घुँडा मारेर आफूलाई सजिलो लाग्दो एरिया पत्लिँदा हुन्छ। हुन त ध्यान गर्नको लागि महासती पठान सूत्रमा अरण्य गतानम वा रुक्ख मूल्य गतानम वा शून्यगार गतानम वा भनेर भन्नुभएको छ। जङ्गल गएर होस् या एउटा रुख मुनि बसेर होस् या सुनसान ठाउँमा बसेर भन्दाखेरि अहिले यो ठाउँमा हेर्दा घर घरमै सुनसानको वातावरण देखिन्छ। कुनै घरमा पनि झाल ढोका खुल्ला राख्नुहुन्न अनि झाल ढोका बन्द गरेर त्यसैमाथि तातो खोलेर बस्नु हुँदाखेरि घरभित्रै सुनसानको वातावरण देखिन्छ। आफ्नै घरभित्र ध्यान गर्दाखेरि पनि बाहिरको कुनै आवाजले आफूलाई बाधा गर्दैन र त्यो ध्यानको अभ्यासको लागि सुरुवात चाहिँ अहिले यहाँदेखि आज बुद्ध जयन्तीको दिनदेखि नै हामी सुरु गर्ने र अहिले चाहिँ 10 मिनेट जति ध्यान गर्ने एकछिन र 10 मिनेट ध्यानको अभ्यास गरेर अनि पछि घरमा त तपाईहरुले सके जति गर्दै जाने हो र आफूलाई सजिलो लाग्दो गरी बस्नुहोस्, एक आपसमा नछोइकन। र बस्न सजिलै भन्छ सबैलाई। कसैको अब
अलि फरक फरक बस्नु भएको छ भने अहिले यसरी सिटमा बस्दाखेरि पनि पलेटी मार्दा हुन्छ। म चाहिँ अहिले सिटमै पनि पलेटी मारिरहेको छु। अलि नजिक नजिक बस्नु भएको त घुँडा ठोकिन्छ। विशेष एकजनामा नछोइनु। अनि बस्नुभयो भने आफूलाई म ध्यान बस्दैछु भन्ने कुरा एउटा संकेत दिन पर्यो। त्यस कारणले हातलाई बायाँ हात तल राखेर दाहिने हात माथि यसो चढाइदिनुहोस्। अलिकति छोइने मात्र यसो थिच्ने त होइन, अलिकति छोइने। बायाँ हात तल दाहिने हात माथि राखेर बुढी औँला अलिकति मात्रै छाइदिएर आफू बसेको काखमा हात राखिदिनुहोस्। यति भएपछि हातलाई पनि आफूले सुरक्षा गरियो। अब हात अन्त चल्ने चटपटाउनेतिर नलागिकन आँखा मुख दुवै बन्द गरिदिनुहोस्। आँखा मुख दुवै बन्द गरिदिनुहोस्। आँखा बन्द गरेपछि बाहिरको रूप आरमणहरू आँखामा ठोकिँदैन। आँखामा नठोकेपछि आँखाबाट तानिने तृष्णा आउन पाउँदैन। मुख बन्द गरिदिएको हुनाले यतिखेर सास फेर्दा नाकबाट फेरिन्छ। अब हामीले समाधि लिनको लागि यो मनलाई एक ठाउँ दिनुपर्छ। कुनै मन पनि बिना आरमण उत्पत्ति हुँदैन। अहिले अब यो मनलाई स्थान दिँदाखेरि हामीले नाकबाट फेरिएको श्वास प्रश्वासमा ठाउँ दिनुपर्छ। श्वास बाहिर निस्किन्छ। निस्किँदाखेरि निस्केको श्वासलाई जाने दिनुहोस्। फेरि श्वास भित्र पस्छ। भित्र पस्दा भित्र पसेको श्वासलाई जाने दिनुहोस्। श्वास प्रश्वास। आफूले मुख बन्द गरेपछि नाकबाट उसको स्वाभाविक नियम अनुसारले नै श्वास प्रश्वास भइरहेको हुन्छ। यसमा आफूले अलि टाठो जान्नको लागि भनेर अलि बेसरी सास तान्ने बेसरी सास फ्याँक्ने नगर्नु होला। आफ्नो विचारले केही पनि नथपिकन उसको स्वाभाविक चलेकोलाई जान्दै रहनुपर्छ। श्वास प्रश्वास। श्वास बाहिर निस्किन्छ। निस्केको श्वासलाई जाने दिनुहोस्। फेरि श्वास भित्र पस्छ। भित्र पसेको श्वासलाई जाने दिनुहोस्। भगवानले खण्डको स्वभाव वा शरीरको स्वभावलाई यथार्थ जान्नको लागि समाधि चाहिन्छ भन्नुभएको छ। समाधि नाम यथाभूत पजानाति। समाधि नाम समाधि छ भने मात्र यथाभूतम पजानाति।
खण्डको यथार्थ स्वभावलाई जान्दछौ। समाधि छैन भने खण्डमा जतिसुकै स्वभाव उत्पत्ति भए पनि जान्न सक्दैनौ। त्यसो हुँदा सर्वप्रथम ध्यान गर्दा श्वास प्रश्वासलाई हेर्दा जहाँ श्वास फेर्दा ठोकिन्छ त्यो ठोकेको ठाउँमा चाहिँ होस राख्दिनु। श्वास बाहिर निस्किँदा जहाँनेरि ठोकेर सुरुर निस्किन्छ ठोकिँदै, भित्र पस्दा पनि ठोकिँदै भित्र पसेको हुन्छ। हो त्यो ठोकिएको ठाउँमा होस राखेर हेरिदिनु। भगवानले फुसा फुसा ठाने सती ठपेत्वा सो सतो वा आस्था सती सो सतो वा पश्च सती भन्नुभएको छ। श्वास प्रश्वास गरेको बेलामा फुसा फुसा ठाने सती ठपेत्वा, श्वास निस्किँदा या भित्र पस्दा जहाँ जहाँ ठोकिन्छ ठोकेकै ठाउँमा होसले हेरेर निस्किँदा निस्केको श्वास, भित्र पस्दा पसेको श्वासलाई जाने दिनु। र यसरी अभ्यास गर्दै जाने हो भने चित्तमा शक्ति प्रबलता बढ्दै आउँछ। अहिले 10 मिनट ध्यान गर्छु भन्दा पनि मन कति छिटो बाहिर दगुर्छ भने हो त्यो मनलाई होसले सुरक्षा गर्नु सक्नुपर्छ। मन बाहिर नजाओस्। श्वास प्रश्वास श्वास प्रश्वास हो। यसरी श्वास प्रश्वासलाई हेर्दै गरेको बेलामा समाधिको लक्षण अलिअलि सुरु भयो र ऊर्य कम्ती भयो भने तत्कालीन निन्द्राले च्याप्छ, ठक्कै निन्द्रा लागिजान्छ। समाधिको लक्षण सुरु हुन थाल्यो तर कोशिश ऊर्य कम्ती भयो भने झप्प झप्प निन्द्रा लाग्छ। त्यसो हुँदा समाधिमा ऊर्य पनि सँगसँगै गइराख्नुपर्छ। अहिले जो यो क्षणिक ध्यानको तालिम मात्र हो र यो तालिमलाई लिएर पछि आफ्नो घरमा ध्यान गर्ने अभ्यास गर्नको लागि अहिले ध्यानको तालिम 10 मिनटको समय पुरा भयो। भवतु सर्वमङ्गलम्। साधु साधु साधु। र अहिले चाहिँ ध्यानको यो तालिम हो। अहिले यहाँ तालिम दिएको चाहिँ आज बुद्ध जयन्तीको दिन हुँदाखेरि आजैबाट तपाईँ हामीले पनि धर्म आफ्नो हृदयमा धर्म जन्माउन सुरु गर्ने दिन भनेर पनि लिनु पर्यो। आज अहिले एकछिन भए पनि सुरु गरियो भने अब यो सुरु तपाईँ हामी अन्तिमसम्म जानुपर्छ।
भरे भोलिबाट पनि घरमा ध्यान बस्ने समय निकाल्न सकिन्छ हैन? के छैन समय? ध्यान भनेको विशेष सती पठान हो। कहाँ होस् गर्नु भन्दा यही शरीरमा प्रष्ट कहाँ देखिन्छ त्यहीँनेरि। अनि यो आनापाना श्वास प्रश्वासमा एकाग्र गर्नु। अन्तिम सुतेको बेलामा पनि मनलाई जता भावी छोड्देर सुत्न भन्दा समाधि लिँदै सुतेर समाधिमा निदाउन पुग्यो भने पनि सुखम सुपति सुतो च पापम किञ्चित नपश्यति भनेर मित्रीको निदानमा बताइन्छ। सुखको निद्रा आउँछ, कुनै नराम्रो दुस्वप्नहरू आउँदैन, सुखले निदाइन्छ, सुखले बिउजिन सकिन्छ। बिउजिँदा पनि चित्त छङ्गको हुन्छ र यस प्रकारको सुखले बिउजेको व्यक्तिको सती राम्रो हुन्छ। सती राम्रो भयो भने झट्टै भुल्दैन, नवा दिन प्रतिदिन भुल्ने रोगले पनि चापिरहेको हुन्छ। र अहिले यो ध्यान भावना भन्ने सज्जन व्यक्तिहरूले गर्ने काम हो। सज्जन सद्भावना भएका व्यक्ति, राम्रो चेतना भएका व्यक्तिहरूलाई राम्रो काम गर्न दुःख हुँदैन। एक पालीमा सुकरम साधुना साधु साधु पापे न दुकरम पापम पापे न सुकरम पापम अरियहि दुकरम सुकरानि असाधुनि अतनो अहितानि च यम वे हितं च साधुं च तम वे परम दुःखरम। पालीमा सुकरम साधुना साधु साधु पापे न दुकरम। यो पालीमा चाहिँ साधु धेरैवटा छन् भन्नुभयो नि। साधु धेरैवटा छन् भन्ने कि साधु धेरैजना छन् भन्ने? अब यो ठाउँमा तपाईँ हामीले यो धार्मिक कार्यमा जे कार्य गर्दाखेरि पनि हामीले साधु कार्य गरिन्छ। पुण्य विभाजन गर्दा पनि साधु कार्य गरिन्छ। धर्म देशनाको अन्तिममा पनि साधु साधु भनिन्छ। कतिपय व्यक्तिमा साधु मात्रै भन्नुहुन्छ, के रहेछ साधु भन्ने पनि हुन्छ। अनि हाम्रो नेपालीहरूले धेरै जसो जानेको चाहिँ साधु भन्ने बित्तिकै दारी लामा लामा जट्टा अनि निधारमा पनि खरानी इत्यादि दलिएकोलाई के भन्नुहुन्छ? साधु भन्ने चलन छ कि छैन? साधु भन्ने चलन छ। अनि ती व्यक्तिहरूलाई साधु भनिरहेकोले गर्दाखेरि साधु भन्ने बित्तिकै त्यतापट्टि पनि मन जान सक्छ। ए घरिघरि साधु भन्न पर्ने रहेछ भन्ने। अहिले यो पालीमा पनि साधु धेरैवटा भनौँ कि धेरैजना भनौँ साधु। सुकरम साधु ना साधु साधु पापे न दुकरम पापम पापे न सुकरम पापम अरियहि दुकरम सुकरानि असाधुनि अतनु अहितानि च यम वे हितं च साधुं च तम वे परम दुःखरम। र यो ठाउँमा साधु भन्ने व्यक्तिलाई पनि भनेको छौँ, विषयलाई पनि भनेको छौँ। भन्दा साधुको अर्थ एउटा मात्रै होइन। साधुको अर्थ अहिले यो ठाउँमा भनिएको साधुलाई सुकरम साधुना साधु साधुना भन्दाखेरि व्यक्तिलाई भनौँ। साधुना व्याकरणमा तृतीय विभक्ति, साधु सज्जन व्यक्तिहरूले भन्ने अर्थ आयो। यो ठाउँमा साधुना भनेपछि सज्जन व्यक्ति। कस्तो व्यक्ति? सज्जन व्यक्ति। नबिर्सिनुहोस् ल। अहिले जट्टा दारी हातमा कमण्डलु टेक्नी लौरो होस् या नहोस्,
सद्भावना भएको व्यक्तिलाई साधु अरे। साधुना सज्जन व्यक्तिहरूले, राम्रो सद्भावना भएको व्यक्तिहरूले। साधु फेरि यो साधु चाहिँ राम्रो काम लाग्यो, राम्रो लाग्यो। अघि व्यक्तिलाई गएको थियो, अहिले चाहिँ विषयमा गयो। साधु राम्रो काम गर्नको लागि सुकरम सजिलै गर्दछन्। सज्जन व्यक्तिहरूको लागि राम्रो काम गर्न दुःख मान्दैनन्, सजिलै गर्छन्, खुसीले गर्छन्। सज्जन व्यक्तिहरूले दान गर्दाखेरि पनि प्रसन्न चेतनाले खुसीले गर्छन्। शील पालन पनि 5वटा शील म बिग्रिन दिन्न भनेर सजिलै पालन गर्छन्। आज बुद्ध जयन्तीको दिन आजैबाट धर्मको जन्म गराएर अब म प्रयास गर्छु भनेर ध्यान बस्ने नियम पनि सजिलै बनाउँछन्। कस्ता व्यक्तिले? सज्जन व्यक्तिले। दुर्जन व्यक्तिले हो त? सज्जन व्यक्तिले। भनेपछि अहिले यहाँ आज बुद्ध जयन्ती भनेर आज दिनभरि कतै काम नगरिकन सम्पूर्ण त्यागेर यहाँ दिनभरि समय दिनुभएको मामुली व्यक्ति होइन नि त। धर्म जन्माउन सक्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। त्यही भएर सुकरम साधुना साधु, साधुना सज्जन व्यक्तिहरूले साधु राम्रो काम गर्नको लागि सुकरम सजिलै गर्दछन्। सज्जन व्यक्तिको लागि राम्रो काम चाहिँ सजिलो काम हो अरे। सज्जन व्यक्तिको लागि दान गर्ने काम सजिलो काम हो। दुर्जन व्यक्तिको लागि दान भन्ने बित्तिकै दुर्जन व्यक्तिलाई बहुत दुःख हुन्छ दान दिन भनेपछि। शील पालन भन्दा दुर्जन व्यक्तिलाई दुःख हुन्छ। ध्यान बस्न भन्दा दुर्जन व्यक्ति भाग्छन्, ध्यान बस्न खोज्दैन। तर सज्जन व्यक्तिको लागि राम्रो काम चाहिँ सजिलै हुन्छ। सुकरम साधुना साधु, साधु पापेन दुकरम। अर्को शब्दमा चाहिँ साधु पापेन दुकरम। पाप भन्ने शब्द तपाईँ हामीले प्रयोग गरिरहेको शब्द हो। पाप भनेको बुझिन्छ कि बुझिन्न? पाप भनेको बुझिन्छ नि। पाप भनेको केलाई भनिन्छ? नराम्रो काम गर्नेलाई, नराम्रो कामलाई पाप। तर यो ठाउँमा चाहिँ पापेन भनेर व्यक्तिलाई तोक्यो फेरि। पापेन पापी जनहरूले भनेर। पापेन पापी जनहरूले। अनि किम पापम, कस्तो पाप? अपायगमिति चित्तम, अपाय दुर्गति लैजाने चित्त भइएको पापी अरे। अनि त्यो पापी भने कस्तो हो त भन्दा लोभ दोष मोहले जितेको व्यक्ति। लोभ दोष मोह धेरै भएको व्यक्ति, लोभी व्यक्ति, द्वेष रिसाहा व्यक्ति, मोह हुने व्यक्ति हो। त्यो लोभ दोष मोह चाहिँ पाप भइदियो। अनि लोभ दोष मोहले सताएको व्यक्ति चाहिँ पापी व्यक्ति भइदियो। पापेन पापी जनहरूलाई साधु राम्रो काम भनेदेखि दुक्करम गर्न खोज्दैनन्, दुःख मान्छन्। राम्रा व्यक्तिलाई ए धर्म देशना कहिलेबाट अरे हुँदै गर्छ, जान सकिँदैन। दिनभरि कामबाट गएर आइएको हुन्छ। हेर्नुहोस् है, सज्जन व्यक्ति धर्म देशना भन्दा जति गले पनि अब जीवनभर त यो शरीरको दास गर्दै आएका होइन त। हामी पहिलो सुरु दास गरेका आफ्नै शरीरको हो नि त। दोस्रोमा बल्ल अरूहरूको। यो शरीरले त तपाईँ हामीलाई सधैँ काम कजाएको छ कि छैन? कजाएको छौँ। लो आज काम छुट्टी आनन्द सञ्च पाराले बस भन्नुहोस् त। अहिले कति दुखिरहेको छ, जान कम्मर दुखिरहेको छौँ। कतेर भ्याइन्छ र यस्तो खुट्टा तन्काम भन्ने कतिलाई भइरहेको छ। शरीरले सताउँछ कि सताउँदैन? सताउँछ नि। अनि यो शरीर यति दुःख दिने, यति सताउने शरीरलाई तपाईँ हामीले अब यो शरीरलाई हामीले दुःख दिएर
मुक्तिको मार्ग खोज्ने हो नि त। र सज्जन व्यक्तिलाई राम्रो काम सजिलो भए चाहिँ दुर्जन व्यक्तिलाई चाहिँ दुःख छ, राम्रो काम गर्न खोज्दैनन् अरे। सुकरम साधु न साधु साधु पापे न दुःखरम। साधु राम्रो काम गर्नको लागि पापेन, दुर्जन व्यक्तिहरू पापी जन व्यक्तिहरूलाई राम्रो काम पापी जनलाई दुःखरम अरे गर्न कठिन छ। पापम पापे न सुकरम पापम अरिये दुःखरम। फेरि अर्को पालीमा पापम पापे न सुकरम पापम अरिये दुःखरम। पापी न पापी जनहरूलाई दुर्जन व्यक्तिहरूलाई पापम पाप कर्म गर्न भनेपछि सुकरम सजिलै गर्दछन्। दुर्जन व्यक्तिलाई पाप कर्म भनेपछि सजिलै गर्छन्। लो आज पार्टी के गर्ने, मात मदिरा पिउने रमाइलो गर्ने भन्ने भने सजिलै गर्छन्। हेर्नुहोस् है, ए आज अष्टसिल लिएर बस्ने, आज औँसीको दिन पूर्णिमाको दिन भने पार सकिँदैन। हेर्नुहोस् है, ए नराम्रो काम भन्दाखेरि खुसी भएर गर्छन् दुर्जन व्यक्तिहरू। पापम पापेन सुकरम पापम अरिये दुःखरम। अरिये साँच्चै आर्य मार्गमा लागेका या आर्य व्यक्ति या आर्य मार्गमा लागेका या राम्रो आचरण भएका सज्जन व्यक्तिहरूलाई पापम पाप कर्म भनेपछि दुःखरम गर्न सक्दैनन्। भयो मेरो सिल बिग्रिन्छ, मैले गर्दिनँ। महात्मा दिएर आज देवाली हो, दसैँ हो, भयो शुद्धताले आशीर्वाद लिन्छु, सिल बिगार्दिन राम्रो व्यक्तिहरूलाई। बुझ्नुभयो नि, आज सिल बिगार्दिन। दुर्जन व्यक्तिलाई त उस्तै परेलो देवालीको निम्तो दिँदाखेरि पनि उस्तै परे बियर वाइनसँग दिने पनि हुन्छ नि। कोही त कोही ठाउँमा हुन्छन् कि हुन्नन्, हुन्छ नि त्यस्ता। तर साँच्चै सद्भावना आचरण गर्दै गरेका आर्यको मार्ग आचरण गर्दै गरेका व्यक्तिको लागि अब त्यो काम बहुत दुःखदायक भइगयो। सुकरानी असाधुनी अतन अहितानि च। पापम दुर्जन व्यक्तिहरूले असाधुनी आफूलाई पनि कल्याण छैन, अरू कसैलाई पनि कल्याण छैन। अतनो अहितानि च, जुन आफूलाई पनि केही कल्याण छैन, अरूको लागि पनि कल्याण छैन। बाधा मात्रै पुग्छ भने पनि सुकरानी दुर्जन व्यक्तिले त्यस्ता काम सजिलै गर्छन्। न आफूलाई कल्याण छ न अरूलाई कल्याण छ। दुवैपट्टि हानिकार हुने काम दुर्जन व्यक्तिको लागि सजिलो छ अरे त्यो काम। सज्जन व्यक्तिहरूलाई राम्रो काम सजिलो भए चाहिँ दुर्जन व्यक्तिलाई पाप काम चाहिँ सजिलो हुन्छ। भन्दाखेरि आज बुद्ध जयन्तीको दिन, भगवान जन्म लिएको दिन वा ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको दिन वा परिनिर्वाण लिनुभएको दिन वा सम्म सम्बुद्ध ज्ञान प्राप्त गर्नलाई व्याधि प्राप्त भएको दिन हो। यस्तो अमूल्य दिनमा आज सम्पूर्ण तपाईँ हामी काम व्यापार त्यागेर आज धर्ममा सबै श्रद्धा बढाएर बसेको छ भनेदेखि यो साधारण चित्त होइन नि त। त्यही भएर मलाई विश्वास छ कि अवश्य अब धर्म आफूमा जन्माउनुहुन्छ। अब धर्मलाई गहिरो हिसाबले खोजी गरेर बिहान या दिउँसो या बेलुका आफूलाई कुन समय अनुकूल पर्छ, अनुकूल परेको समय लिएर ध्यानको बानी पनि अवश्य बनाउनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास त लागेको छ। र उपासक उपासिकाहरूलाई पनि आफूमा विश्वास छ कि छैन कुनै, मैले अब कोसिस गर्छु भन्ने मन भएको छ।
अब यो घर परिवार छोरा छोरीको लागि भएर एउटा सिङ्गै जीवन त बिताइसक्यो भने अब साँच्चै आफूलाई यो दुःख संसारबाट पार पाउनको लागि एक दिनमा 2 घण्टा जति समय त निकालौँ न, होइन त? यदि त्यो पनि केही सिप लाग्दैन भने 1 घण्टा भए पनि हामीले ध्यानको बानी गरौँ। यदि ध्यान समाधि हुँदा हुँदै ध्यान बस्दा बस्दै अब एकजनाको त पारमी मिल्दैन नि। अब कसैको पहिला पूर्व जन्ममा पनि ध्यान बसेको पारमिता भएको व्यक्तिलाई त छिटै समाधि हुन्छ नि। एकजनाको मिल्दैन, नपत्याउँदो हिसाबले कसैलाई त एकै समाधि तेजिलो समाधि भएर खण्डको स्वभावहरू सबै देख्न सुरु भइहाल्छ। खण्डको स्वभावहरू कुनै देखिन थाल्यो र अलमल हुन पुग्नु भयो भने कतिखेर पनि फोनबाट भए पनि सम्पर्क राखेर सोध्न सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो नि? अहिले मसँग मेरो सम्पर्क हाम्रा यहाँ अहिले अध्यक्ष हाम्रा कृष्ण दलामी उपासक हुनुहुन्छ, उहाँसँगबाट तमहरूले सम्पर्क लिन सक्नुहुन्छ। र यहाँको 5-6 बजेको समय हो भने त उहाँ त 10-11 बज्छ होला, त्यो चाहिँ निदाएको समय हुन्छ। र अरू बेलामा चाहिँ यदि आफूलाई समाधि हुँदै समाधि राम्रो भयो र जब यहाँको स्वभावहरू देख्न थाल्यो भने पहिलोचोटि देख्दाखेरि त बहुतै अनौठो प्रकारले पनि देखिन्छ नि त। सोच्दै नसोचेको यस्तो त हुनै सक्दैन भन्ने कुरा देखेर आउँछ, प्रत्यक्ष भएर आउँछ। बुझ्नुभयो नि? जुन देखेको विषयमा शब्द छैन, के भएको छ भन्यो भने मुखले भन्न जानिँदैन। किन? जुन कुरामा शब्दै छैन। किन शब्द छैन त भन्दाखेरि पहिलाकाले जति देखे त्यतिको मात्रै नाम राखेका हुन् नि त। अब यो त समाधिबाट यो ज्ञानले अनुभूति गर्ने चिज हो, अनि त्यसलाई एकपट्टि बुझ्नको लागि अनेक प्रकारका उदाहरण दिएर बताउन पर्ने हुन्छ। तापनि आचरण गरिरहेका व्यक्तिले आगर्दा अलङ्कार बुझ्न सकिन्छ। अब यस्तो भएको छ, यस्तो भयो भन्दाखेरि नै आचरण गरिरहेका व्यक्तिले हो भने चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। यहाँलाई यस्तो भएको रहेछ, कुन स्थितिको हो। अब यो निमित्त 2 प्रकारले आउँछ नि त। समाधिबाट यो समत भावनाबाट हुने निमित्त हुन्छ, विपश्यनाबाट हुने निमित्त हुन्छ। हो तिनी निमित्तमा पनि अब समतपट्टिको या विपश्यनाको, अनि साँच्चै ज्ञानमा पनि झुक्क्याउने ज्ञान हुन्छ, असली ज्ञान हुन्छ। संसार त्यस्तै छ, असली भएको ठाउँमा नक्कली चाहिँ सँगसँगै हुन्छ नि। बुझ्नुभयो नि? असली भएको ठाउँमा नक्कली सँगसँगै हुन्छ। असली धर्म भएको ठाउँमा नक्कली परम्परा सँगसँगै आउँछ। अब यी परम्परा पूजापाठ रीतिरिवाज यिनी त धर्म होइन नि, हो मान्छेले खडा गरेको हो नि। अनि त्यसमै धेरै ध्यान हुँदाखेरि असली धर्म चाहिँ छेक्यो। बुझ्नुभयो नि? असली धर्म छेकिन्छ। त्यसो हुँदा असली भए ठाउँमा नक्कली हुन्छ, असली विपश्यना भए ठाउँमा नक्कली विपश्यना पनि हुन्छ। असली निर्वाण छ भने नक्कली निर्वाण पनि हुन्छ। अधिगम पटिरूपक भनेर महाकाश्यपलाई भगवानले बताउनु भएको छ। अधिगम पटिरूपक उस्तै भएर झुक्क्याउँछ भनेर। उस्तै रहेछ भनेपछि त सही त होइन नि। बुझ्नुभयो नि? उस्तै रहेछ भनेपछि त त्यो नक्कली हो नि। मान्छे हिँड्दै चढ्न नसकिने डाँडामा चैत्य बनाइरहेका छन्। म्यामा पुग्नुभयो भने देख्नुहुन्छ, म्यामामा बिहारको संख्या मात्रै हेर्नु भने 60,000 उपर छन्। बिहार मात्रै 60,000 उपर छन्। भिक्षु 5 लाख र 6 लाखको बिचमा हुनुहुन्छ। परियति बिहार एउटै बिहारमा माण्डलेको मसोम बिहारमा भने 3,000 हुनुहुन्थ्यो यो साल बर्खवास लिने एउटै बिहारमा। र अनि
हो त्यतिलाई बिहारहरू सबै व्यवस्थाहरू उहाँहरू अब धर्ममा पहिलेदेखि पाकेर आउनुभएको हुँदाखेरि मिलाउनु भएको छ नि त। हामीले त अब बल्ल भगवान् हाम्रो देशमा जन्मिनु भएको, नेपालमा जन्मिनु भएको भन्ने गौरव त लिँदैछौँ भने अब भगवान् कसरी चाहिँ भगवान् हुनुभएको रहेछ, कस्तो रहेछ, उहाँले के उपदेश गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरालाई पनि हामीले खोजी गरेर त्यसलाई राम्रो गरी बुझेर आफूलाई यो दुःख संसारबाट पार हुने गरी आजैबाट नै हामीले धर्म जगाउन सुरु गरौँ भन्दै मेरो दोस्रो देशनालाई फेरि यही नै समाप्त गर्दछु। एकैछिन अरे ल यहाँ अलिकति कार्य अलिकति बाँकी रहेको रहेछ, यहाँ दान कार्यहरू र एकैछिन सबै आफ्नो स्थानमा बस्नु होला र आफूलाई प्राप्त भएको पुण्यलाई खुसीको साथमा हामीले सम्पूर्ण प्राणीलाई दिन सक्यो भने आफूलाई पाएको पुण्यभन्दा फेरि डबल भएर जान्छ। जति बाँडो उति आफूलाई मिल्ने पुण्य विद्या यिनी कुराहरू जति दियो उति मिल्छ। त्यसकारणले हामीमा प्राप्त भइएको पुण्यलाई मनुष्य देव ब्रह्मा 31 भुवनमा भएका प्राणीहरू हामी जस्तै जन्म मृत्युको यो चक्रमा फसेर जन्म मृत्युको दुःखमा चुल्लुम्म डुबेका प्राणीहरू छन् र ती प्राणीमा कोही त अलिकति जाने बुझेर खोजी गर्ने छन् भने कोही खोजी गर्नुपर्छ भन्ने तक पनि ज्ञान नभएका कति छन्। तर खोजी गर्ने खोजी नगर्ने सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई हामीमा जो प्राप्त भइएको कुशल पुण्य छ यो कुशल पुण्य हामीलाई जस्तै नै बराबर गरी सबै प्राणीले पनि पाउन सकुन् भनेर सबैमा मैत्री भावना पनि राखेर मैत्रीको साथमा हामीले पुण्य विभाजन गरिनेछ र अहिले पुण्य विभाजन गर्नभन्दा अगाडि अलिकति यहाँ कार्य अन्तिमको अवस्थामा पुगेको छ र त्यो कार्य सफल हुने बित्तिकै पुण्य हजुरले चाहिँ मेन्सन गरिसक्नु भएको छ कि दान पुण्य जुन हामीले चाहिँ गरिएको अहिलेसम्म धर्मदेशनाको कामहरू सुनेका छौँ, पञ्चशीलहरू खाएर एकदमै शुद्ध चित्तले र एकाग्र भएर चाहिँ आजको राम्रो काम गरिरहेको छौँ र यो राम्रो काम गरेकोलाई चाहिँ यो एउटा हाम्रो पुण्य काम हो र यो पुण्य चाहिँ फेरि हामीले अरूलाई बाँड्यौँ भने जति बाँड्यो त्यति धेरै पुण्य चाहिँ मिल्छ, त्यति धेरै प्राप्त हुन्छ भन्ने भएको हुनाले अहिले पछि हामीले चाहिँ पुण्य अनुमोदन गर्नेछौँ। पुण्य अनुमोदनमा हामी सकेसम्म सबै व्यक्तिहरू चाहिँ यहाँ समावेश यहाँ सहभागी हुनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको जुन गरेको पुण्य डबल भएर जानेछ। कुशल पुण्य 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 बख्शनुहोस्। साधु साधु साधु। Idam gnyatinam hotu sukhitam tunyatayo. Idam gnyatinam hotu sukhitam tunyatayo. Idam gnyatinam hotu sukhitam tunyatayo. Edavata cambi sampadam punya sampadam sabbe deva anumodantu sabba sampati siddhya. Edavata cambi sampadam punya sampadam sabbe sutta anumodantu sabba sampati siddhya.
एतावता च अम्बे सम्पदं पुण्य सम्पदं सम्बे सत्तानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया साधु 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 बुद्ध शासन के बारे में बुद्ध शासन बुद्ध शासनं चिरंतु शब्दमो लोको होतु सुखी सदा बुद्ध शासनं चिरंतु शब्दमो लोको होतु सुखी सदा बुद्ध शासनं चिरंतु शब्दमो लोको होतु सुखी सदा साधु 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 उसको सबैले साधु गर्छ ल अब हाम्रो पक्कै नै सक्यो आउँछ है सबै अगाडि जतिको उठेर जानु यो चाहिँ अब बाबु भयो